अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, कल की जो सबसे हॉट स्टोरी है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, वो है एक खातून जो कि गाड़ी में आ रही थी और उसको एक पुलिस ऑफिसर ने रोका और उसको रोकने के बाद थोड़ी सी तलख कलामी हुई और उस खातून ने अपना तारुफ करवाया कि मैं एक कर्नल साहब की बीवी हूँ। आप में इतनी हिम्मत जुर्रत कैसे हुई कि आपने मुझे रोका? इस पर मेरा एक डिफरेंट मौक़िफ़ है और वो मैं मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा। और बुनियादी तौर पर ये इशू नहीं है कि उसने ये कहा कि मैं कर्नल साहब की बीवी हूँ। मेरे ख्याल से इससे बहुत बड़ी बात होती अगर वो ये कहती कि मैं इस मुल्क की शहरी हूँ। मौक़िफ़ ये है कि उस खातून को पुलिस ऑफिसर ने रोका क्यों, नंबर वन। और सेकंड कि उस खातून को ये ज़रूरत दरपेश क्यों आई कि वो अपने तारुफ में ये कहे कि मैं कर्नल साहब की बीवी हूँ। उसको अपना स्टेटस क्यों शो करना पड़ा? आई थिंक इट्स अ फेलियर ऑफ स्टेट कि जहाँ पर आपको स्टेटस बताना पड़े कानून के हवाले से। आई एम अप्रिशिएट टू बोथ, टू डैट पुलिस ऑफिसर एंड टू डैट वूमेन, के दोनों ने अपनी ड्यूटी बहुत आसान तरीके से परफॉर्म की। मसला ना ही पुलिस ऑफिसर के साथ है और मसला ना ही उस खातून का है। मसला जो है अगर हम देखें तो रियासती तौर पर कहीं और है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर 2 ब्लॉग बनाए थे और आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बिकॉज़ ये एक बड़ा अहम टॉपिक है और एक बड़ी अहम स्टोरी है। इसको सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि उस खातून को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये जो है वो कानून तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कानून क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरा एक ब्लॉग है यूट्यूब पर, पाकिस्तान का असल मसला और इसका हल, वो आप देखिएगा और उसके बाद फिर आप ये देखेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। पहले चलते हैं जी उस खातून की तरफ। मैं उस खातून को अप्रिशिएट क्यों कर रहा हूँ? उस खातून को अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने देखा कि जगह जगह नाके लगे हुए हैं और मैंने कराची में यहाँ पर बहुत ऐसी जगहों पर भी नाके देखे हैं जहाँ पर कोई जवाज़ नहीं बनता। मीन्स कि अगर नाके का भी कोई तरीका होता है कि आप कहीं कट पर लगाएं जहाँ से ट्रैफिक मूव हो सके, रोड के दरमियान में नाका लगा दिए कि पीछे से ट्रैफिक आई, रोड के दरमियान में नाका, रोड बंद कर दिए। उस खातून ने क्या किया? उसने खातून ने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका? आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? और फिर अपने तारुफ में कहा जी मैं कर्नल की बीवी हूँ और आप में इतनी हिम्मत कैसे हुई? इससे बड़ी बात होती है अगर वो ये कहती कि मैं इस मुल्क की सिटीज़न हूँ, मैं इस मुल्क की शहरी हूँ और मेरा आइन मुझे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की श्योरिटी देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आई नो बिकॉज शी वॉज एजुकेटेड लेडी, कि वो पढ़ी लिखी खातून थी और उन्होंने बड़ा दबंग अंदाज में कहा कि आपने मुझे क्यों रोका? हमने देखा किसी लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जानब से मुर्गा बनाया गया, छतरोल की गई लोगों की। हमने देखा किसी कंट्री के अंदर, किसी रियासत के अंदर साने साहिवाल हुआ जिसमें बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया। हमने देखा कि मॉडल टाउन सानहा हुआ जिसमें पुलिस ने 14 लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया और उनके मुलजमान आज तक दंदलाते फिर रहे हैं, किसी को सज़ा नहीं हुई। हमने यहाँ पे देखा कि जो सरफराज के साथ हुआ था कराची में, इसके अलावा हमने देखा कि जो नकीबुल्ला के साथ हुआ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। ये तो वो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम के ऊपर आए, बहुत सारे ऐसे जो मेन स्ट्रीम पर नहीं आए। लिहाजा मसला कहाँ पर है? सवाल ये, उस ऑफिसर की कोई गलती नहीं, उस ऑफिसर की बहादुरी, शुजात, उसको सल्यूट कि उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। मसला तो वो है जिसने उसे ऑर्डर किया, और ऑर्डर किसने किया? आईजी साहब ने किया होगा। अगर लॉकडाउन के तनाजुर में हम देखें, आईजी साहब को किसने ऑर्डर किया? इंटीरियर मिनिस्टर ने किया। इंटीरियर मिनिस्टर ने ऑर्डर किस हवाले से किया होगा? और इंटीरियर मिनिस्टर कौन होता है? वो अवाम का नुमाइंदा होता है। उसने पार्लियामेंट में जाना है और पार्लियामेंट में जाकर ये जितने भी अवाम के नुमाइंदे पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने कानून साजी करनी है। और ये तो सिर्फ पार्लियामेंट में बैठकर अपोजिशन जो है वो तनकीद करती है गवर्नमेंट के बेंचेस पर, गवर्नमेंट वाले अपोजिशन पर तनकीद करते हैं। और अब तक क्या कानून साजी किया है इन्होंने? क्या ये ऑर्डर करेंगे? वो तो ऑर्डर की तकमील के पाबंद है ना, पुलिस हो या रेंजर्स हो या FC हो, कोई भी हो, कि जो उनको ऑर्डर मिलना है उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। ऑर्डर तो ये दे देते हैं जी 4 दिन, अब तो 4 दिन मार्केटें खुली रहेगी। अब तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि आपने ये कैसे ऑर्डर दिया? अगर 4 दिन मार्केटें खुलेंगी तो नेक्स्ट जो 3 दिन है क्या वो कोरोना नहीं आएगा?
لیکن کرونا آئے نہ آئے ان 3 دنوں کی ٹریفک 4 دن میں آئے گی، اور یہی دیکھا کہ آپ کے سامنے جو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کراؤڈ ہے. سوشل ڈسٹینسنگ نام کی چیز ہی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے پیچھے پیپر ورک نہیں کیا، آپ نے پلاننگ نہیں کی. دوبارہ آتے ہیں اس خاتون کی طرف. دیکھیں اس خاتون کے پیچھے پاکستان کی خواتین کو کھڑا ہونا چاہیے، پاکستان کی عوام کو کھڑا ہونا چاہیے، اور اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. آپ میں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف؟ آپ کو روکا گیا روڈ کے اوپر، آپ کو منع کر دیا گیا جی آپ لاہور سے کراچی نہیں جا سکتے، کراچی سے لاہور نہیں جا سکتے، آپ نے 5 بجے سے پہلے شاپنگ کرنی ہے. ابھی اجازت ملی ہے، پہلے تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن تھا. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. فریڈم آف موومنٹ آپ کو آئین دیتا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن، اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں فری ایجوکیشن پرووائڈ کرے ٹل 18. ہم اپنے بچوں کو خود پرائیویٹ سکولز میں پڑھاتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے ہمیں ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرے، ہم اپنا علاج خود کرواتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. ٹو ایکسیس دا انفارمیشن آپ پڑھ لیجئے گا، یہ 20 کے قریب آرٹیکلز ہیں جو آپ کو حکومت نے ہر صورت آپ کو حقوق فراہم کرنے ہیں، اور اس کے بدلے میں حکومت نے آپ سے ٹیکس لینا ہے. اور ہم چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی حکومت کے سیل ٹیکس سے، انکم ٹیکس سے نہیں بچ سکتے. انکم میں تو چلے کچھ کر لے، لیکن سیل ٹیکس میں نہیں بچ سکتے. آپ نے جو بھی 100 روپے کی پرچیزنگ کرنی ہے، آپ نے اس کے اوپر 17 روپے حکومت کو دینے ہیں، ریاست کو دینے ہیں، اور ریاست نے اس کے بدلے میں آپ کو یہ تمام جو بنیادی حقوق ہے یہ فراہم کرنے ہیں. میرے خیال سے ہمیں اپنے حقوق کے لیے سٹینڈ کرنا ہوگا، اور بنیادی یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ تنقید کریں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی دیکھیں جی وہ خاتون تھی اس نے یہ کہا جی آپ نہیں جانتے میں کرنل کی بیوی ہوں، فوجی تو ایسے کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ فیورٹزم ہے، نیپوٹزم ہے، ہوتا ہے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے. لیکن جو دراصل مسئلہ ہے، جو عام شخص ہے وہ کیا کہے، وہ اپنا تعارف کیا کروائے. عام شخص کے لیے بھی وہی قانون ہے، خاص شخص کے لیے بھی وہی قانون ہے. تو لہٰذا بنیادی طور پر میرے پوائنٹ یہ تھے کہ خاتون کو روکا کیوں، غلط روکا، یہ تمام ناکے غلط ہیں، نہیں لگنے چاہیے. اس خاتون کی بہادری، شجاعت کو سلام جس نے اس پولیس آفیسر کو کہا کہ ہو آر یو، تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے. اور اس آفیسر کی ڈیوٹی اور بہادری کو سلام جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. ظاہر ہے اب اس کے جو آؤٹ پٹ آئے گا وہ تو ہم دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن اگین کہ خدارہ اپنے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس جانیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ اس ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں، اگر آپ اس ریاست کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں یہ ریاست آپ کو کیا دے گی. یہ کوئی جنگل تو ہے نہیں کہ جہاں پر جانوروں کی طرح سب گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آرگنائزڈ چیزیں ہیں سب کچھ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان پر کرم کرے، اور ہمیں اسی طرح جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ہمیں سمجھنے ہوں گے، پھر جا کر ہم کہیں سروائیو کر پائیں گے. ورنہ اسی طرح ہم آئے روز کبھی پولیس گردی کا اور کبھی دیگر اداروں کی گردی کا نشانہ بنتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.